السلام عليكم. الزول فلاون، مرحبا بكم عندنا. اليوم هو الافتتاح الرسمي للفرع تاع جي ام سي موتورز الجزائر لتسويق السيارات النفعيه بالجزائر لعلامه جي ام سي. احنا رانا متواجدين في قلب العاصمه وبالضبط في رويسو 216 رue حاسبه بن بعد. هذا لو سيت هذا اللي كنشوفوا فيه عنده سوبرفيسي توتال تاع 4800 متر كاري. حنا خصنا فيه 800 متر كاري قاعة عرض، أكثر من 2000 متر كاري ورشة صيانة، و 1400 متر كاري كمخزون للقطار غيار الأصلية تاع جي ام سي. الزبون يقدر يتفضل عندنا، يبو ديكوفرير لي موديل تاعنا. عندنا لي موديل تاع البيك اب، لو فيغوس، لو نوفو فيغوس اون دو فيرسيون، لو سامبل كابين، دوبل كابين، 4 2 و 4 4. ويقدر ثاني يكتشف معنا الموديل تاع الكارينغ بلس، الشاحنه عندها اون دو فيرسيون، لو ليجي 1 طون 2 و لو لور 3 طون 5. بما يخص شاحنه كارينغ بلس le léger هذا le 2850 عنده ثاني il se décline en deux versions, la version simple cabine plateau et la version double cabine plateau. دونك الزبون تاعنا يقدر يتقدم نهار الاحد باش يعمل لا كوموند تاعو افيك اون افونس تاع 10%. هاد لافونس هذه تكون عباره عن شيك سامبليفي نورماليزي ولا شيك بونكار، ويقدر ثاني يعمل تحويل بنكي دونك ان فيرمون بونكار للصكوك تاع جي ام سي موتورز الجزائر. مده التسليم تاعنا حتكون 4 اشهر كاقصى حد تاعنا. دونك باذن الله ندي زوج من هذوك، واحد من هذا، واحد دوبل كابين، الزوج تاع السامبل كاب. واش تخدم بهم انت؟ انا نخدم الخضره، فلاح وكوميرس. شوف فيك جيت راني جيت من السوق ديريكت لهنا، ولا غير من السوق لهنا ديريكت. نخدم الفلاحه ونخدم السوق، هذوك نخدم نسرجي بهم. هذا الخدامه نعطيه الخدامه يمشي في الموتور تاعو. بقول لي سي موتوريزاسيون ايسوزي منها معروف. معروف جي ام سي الله يبارك، مام لونسيون تاعو مليح الله يبارك. بالنسبه لي انا نحوس على كاميو لور، بس انا نحب اللور. انا تسمى خدمتي نخدم في اللور. كاميو ما شاء الله ربي يبارك، وكما يقولوا جي ام سي راه معروف في الجزائر، ماشي يعني احنا نديروا له بيبليسيتي ولا. انا راني شاري، انا راني شاري لهنا. والبارح كيف فتحوا عجبوني ما شاء الله، وسقسيت على الادريس قالوا لي رويسو جيت لهنا ديريكت لهنا، وباذن الله ان شاء الله فيها خير. فيما يخص الاسعار اللي راهي مقترحه، كاين بزاف ناس يقول لك الاسعار هذا 400 كما حاطين 459 على حساب السوق. كاميو ما شاء الله، وكل واحد ومقدوره. كان اللي قادر يشري، بس انا نحكي لك يعني على حساب السوق يعني سما ما شاء الله، على حساب السوق سما ما شاء الله. بين كاين علامات واحد اخرين، كاين كاميوات واحد اخرين بارابول هذا انا ندي هذا، وما نديش وحده، ما نديش كاميوات اللي راهم في السوق دركا. رانا متواجدين في ورشه الصيانه تاع الفرع تاعنا. المساحه الاجماليه تاعها هي 2000 متر مربع، وبزياده على هذا الشيء عندنا مخزون تاع القطع الغيار الاصليه. المساحه نتاعها هي 1400 متر كاري. دونك لا سيرفاس جلوبال الخدمات ما بعد البيع تفوق 3500 متر مربع. هنا يبين لنا، هنا يوضح لنا باللي جي ام سي موتورز الجزائر elle donne de l'importance pour le service après-vente. نسوقوا السيارات النفعيه اوتوماتيكمون لازم ناكومبانيو لو كليون تاعنا في لابري فونت، يعني لو كليون تاعنا لازم تكون عنده راحه البال اون تيرم دابري فونت. في هذه الورشه عندنا 11 بوست دو ترافاي. دونك عندنا تو سكي
révision périodique, يعني la maintenance rapide تاع الفييكول. عندنا la partie diagnostic électricité. عندنا la partie géométrie, la partie pneumatique. وعندنا la partie تاع les grands travaux وين on peut faire les différents organes تاعنا, la révision des moteurs, le pont, la suspension, la boîte à vitesse, etc. etc. خصصنا ثاني un espace pour la tôlerie légère وشنو مالوروزمون en termes d'équipement ما مش متوفرين حاليا في الجزائر. احنا عملنا الطلب ورانا نستناو ان شاء الله يكون عندنا في اقرب وقت. كخدمات اضافيه في لابارتي ابري فونت عندنا دونك لو سيرفيس لافاج. دونك ا شاك ريفيزيون تاع الفييكول تاعنا كي يخرج من لاتوليي دونك نعملوا له ان لافاج باش نسلموه للكليون نظيف ويتوكل على الله. Premièrement, je voudrais vous parler un peu de l'histoire de GMC. C'est à partir des années 1980, on a introduit les produits et la marque Isuzu en Chine. C'était en 1984, on a créé la joint venture avec Isuzu. Et après cette joint venture, GMC a eu un développement rapide. Successful. 1993 witnessed two milestones of GMC. C'était en 1990, on a créé la joint venture avec Isuzu. C'était la première joint venture des marques automobiles en Chine. Et on a la deuxième grande affaire, c'était la société GMC entre dans la bourse en Chine. The first public listed company in Jiangxi province, where our headquarters is located. And 2 years later, C'était en 1995, on a créé la deuxième joint venture avec la marque Ford. with Ford Motor Company. Then C'est après les deux joint ventures, GMC a établi son leadership dans le marché automobile domestique. En même temps de la manufacture, la vente des véhicules, des camionnettes, des pick-up, des bus et des vans. Après des années de développement, GMC est devenu le plus grand manufacteur des camionnettes, pick-up, des bus et vans. in China, the brand image of GMC is that when it comes to GMC, Et l'image maintenant du GMC en Chine, c'est pour les clients, c'est équivalent de haute qualité, de durabilité et efficacité. bus and van with a very high durability. Lorsqu'on parle du classement des produits GMC en Chine, pour les véhicules de bus et vans, ranking légers commercial, nous sommes toujours le premier au marché domestique. Et deuxième place pour le pick-up. segment. And number 3, Et troisième pour les camionnettes. you might have Comme ce que vous avez vu dans le showroom, nous avons apporté le dernier produit des camions et aussi des pick-up qui vient d'être publié à la fin de l'année dernière en Chine. Donc on a apporté en Algérie tout ce qu'on a comme tout neuf. Et puis on a confiance de notre développement en Algérie parce qu'on a apporté les meilleurs en Algérie. in this market. We do not fear competition because over time in China, GMC n'a pas peur de la concurrence, soit en Algérie, soit en Chine. Parce que, comme vous savez, depuis l'année 2009, le marché chinois, c'est le plus grand marché du monde. Et puis, on a en Chine le plus grande concurrence. Mais GMC était déjà en Chine le meilleur marque dans le segment des véhicules commerciaux légers. Donc on a confiance, puisqu'on confie confiance de notre compétition en Algérie parce qu'on a déjà créé une bonne image
on a le meilleur produit et on a le meilleure équipe locale en Algérie. Donc, on a confiance de notre succès en Algérie. Business in Algeria, so I think we're going to make a big success. Several specific points to. Envisageant la concurrence, le plus important, c'est on a apporté ici en Algérie le meilleur produit et la dernière version en Algérie. Of our products with the best quality. Secondly, we always attach. Et deuxièmement, on va apporter en Algérie le meilleur service. On va répondre rapidement et avec efficace les besoins des clients algériens. To better serve the local customers. We are fully prepared. Je voudrais vous présenter que nous sommes tout prêts pour le projet industriel en Algérie. Premièrement, comme on a mentionné, GMC a une riche expérience et à long terme avec les autres marques Isuzu, Ford. Donc, on est prêt pour les copier en Algérie. Et deuxième, on est ouvert pour ce projet industriel et on a l'intention de le faire en Algérie. Second point is that today we have. Et deuxièmement, on a déjà créé dans les autres pays, par exemple en Vietnam, en Bangladesh, en Malaisie, en Égypte et au Paraguay. On a déjà créé des usines de la production locale. Donc, ces expériences dans les autres pays qui nous donnent une condition fondamentale pour apporter ici une équipe, aussi une expérience pour créer notre projet en Algérie. We can bring our know-how experience here. We know how to do that. Third, we have a strong. Et troisièmement, on voudrait vous présenter que l'Algérie est déjà un grand marché. Et puis dans le passé, GMC a réussi à commercialiser plus de 55 000 unités en Algérie. C'est-à-dire l'Algérie lui-même est déjà un marché potentiel. Mais en plus, le marché local, on a aussi des marchés voisins de l'Algérie. Donc on fait ce projet de la production locale, pas seulement pour l'Algérie, aussi pour la réexportation aux pays voisins en Afrique. Automotive industry. If only one sentence that is. Si on a la dernière phrase, donc on dit aux clients algériens qu'on est revenu ici en Algérie pour vous donner le meilleur service avec les meilleurs produits. With our best products.